Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Jarilo je u mitologiji starih Slovena bio bog prolećne vegetacije i plodnosti. Zamišljen je kao izuzetno lep mladić koji jaše na belom konju, u beloj odeći, bosonog, okićen poljskim cvećem i sa svežnjem klasija u rukama. A članovi porodice Travica, u želji da rekonstruisanoj porodičnoj kući na obroncima Fruške gore daju nekakvu snagu i simboliku novog rađanja i plodnosti, nazvali su svoje seosko-turističko domaćinstvo Planinska kuća Jarilo, koju vam sa zadovoljstvom predstavljamo u minutima koji slede. Uživajte! Koristeći GPS navigaciju od Beograda do Planinske kuće Jarilo razdaljina je 90 km, a našoj ekipi trebalo je sat i 10 minuta lagane vožnje da pređe taj put. Najbrže se stiže autoputem E70 u smeru ka Šidu, a posle 75 km koristite isključenje Sremska Mitrovica. U nastavku pratite putokaze za selo Ležimir, ušuškano na obroncima Fruške gore, a ubrzo po izlasku iz sela potrebno je da skrenete u levo na označenom putokazu i još manje od 200 metara uspona kako bi stigli na današnje odredište, gde će vas srdačno dočekati domaćini Liza i Nenad. Evo nas u selu Ležimir na obroncima Fruške gore i može li bolji naziv mesta da predstavi, odnosno objasni našu emisiju i seoski turizam Srbije? Ležimir. A sa nama su domaćini Planinske kuće Jarilo. Dobar dan vam želim. Dobar dan. Pošto nas danas čeka pomalo nesvakidašnje gostoprimstvo, prvo da zamolim domaćina da predstavi lepšu polovinu, sebe i Planinsku kuću Jarilo. Zovem se Nenad Travica. Moja supruga Ana Liza. Liza, dobar dan. Dobar dan. Ovo je naše domaćinstvo, naša vikendica koju smo mi namenili trenutno sad za neke ugostiteljske namene. Ona je 73. godine sazidana uz pomoć gajbe piva i društva. To je moj otac sa svojom ekipom, što kaže, sami su radili malo po malo da bi napravili ovaj objekat. Posle brat i ja smo došli na neku drugu ideju, da malo proširimo, da napravimo da bude lepše za našu decu. I s obzirom da mi nemamo baš puno vremena da provodimo ovde, onda smo došli na ideju ajde da probamo da malo izdajemo. Videli smo da je to super i onda smo dobijali sve više ideja. Nenade, proveo si neke godine na privremenom radu u inostranstvu, a rekao bih da su ti ta putovanja donela i ljubav. Tako je, da. Pa 7 godina... Baš me zanima, kako ste se upoznali? Da, Liza je, što kaže, nešto lepo što se desilo na tim putešestvijama u inostranstvo. Upoznali smo se, na mom radu ja sam bio 7 godina odsutan. U Katru smo bili dugo, ona je 12 godina bila tamo. Tamo smo se upoznali, čak 6 godina i živeli zajedno. Ja sam rešio da se vratim, da pokrenem posao u Mitrovici, u Srbiji, jel? Pitao nju da li želi da ide sa mnom, ona je pristala i sad smo tu, sad je ona naša Srpkinja, što kaže. Sjajno, neka. Imamo, da, dva sina, prelepa i dobra, tako da nam je baš sad, što kaže, lepo.
Liza, ne znam da li znaš da našu zemlju za Filipine vezuju velike uspomene zbog košarke. 78. Yes, yes. osvojili smo zlatnu medalju. Ah, Da, svetski prvaci. I Serbia. didn't know that. Yes. And now second. Now, yes. Kakva su tvoja iskustva vezana za Srbiju? Here, really, Ali na people... srpskom. Može. Može. Ne mogu. Može, pa malo srpski, malo engleski. Da. Kako? Izvinite. Dobro, može. All are really nice, friendly. They are friendly and they are so happy-go-lucky person. They like to drink, actually. Normalno. They're so... Rakija. Ništa bez yeah, rakije. they have a easy life, Serbian. Really. Da li je slično i sa Filipinima? Yeah, Philippines, us, it's like, even though we have problem, we are always smiling. Yes, we are facing problem with smile. We have lots of typhoons and you can see people with smile, you know, struggling, but really. I mi smo se dosta mučili, ali sa ratovima. Yes, I heard That's why we like to drink, Yes, to forget. to forget the wars. Yes. Da pređemo mi na vedrije teme, poput ovih ukusnih zalogaja ispred nas. Posluženje je zapravo sa pola puta između Srbije i Filipina, iz Libana. Ovo je stvarno retkost na Fruškoj gori. Objasnite nam o čemu je reč. Ovo je nešto što smo mi, dok smo bili tamo, jeli skoro svaki dan. I onda smo otvorili ovu neku libansku pekaru. To je nešto gde smo samo napravili da omogućimo gostima ukoliko žele doručak, da im obezbedimo nešto lepo. Ima manakiš sa zatarom, sa goveđim mesom i naravno raznim nekim specijama, sa piletinom, sa krompirom i mesom. Ima i sa svinjetinom, domaći humus koji, što kaže moja žena, pravi. U principu sve je to nešto što mi pravimo. Ništa nije kupovno ovde. Šta je baš najkarakterističnije od svega? Svakako bi zatar probao, to uvek. To je ovo. To je nešto što je ne baš totalno različito, da, ne svakidešnje, da, manakiš sa zatarom. Manakiš, evo, vidite kako interesantno izgleda. Da, to je nešto specifično što se tiče ukusa. Što je ukusno? Bravo, Liza. Hvala. Kad bih mogao svaki dan preposla kod vas na doručak. A tu je i nezaobilazni srpski proizvod, šljivovica. To je od naše komšije, Čika Đure. On je čovjek koji po meni proizvodi jedno od najlepših rakija, jer on njih mazi i pazi i ja verujem da to i daje takav ukus. Tako da, eto, pozdrav za Čika Đuru. Pozdravi od mene. Da. Hvala Čika Đuri. Da nazdravimo. Živeli. 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 Daćete mi posle Đurin broj. Ovo je melem, nije rakija. Jeste. Prava domaća. For good sleep also. Really. Vidi se da ste se odomaćili, a da vidimo i gde gosti mogu da se osjećaju kao kod svoje kuće. Naravno, izvolite. Fruška gora i jeste planina, tako da su objekti sasvim u skladu s tim. Koristili ste kamen i drvo. Tako je, pa s obzirom da, eto, što kaže i moj otac je šumarski inženjer, tako je i dobio ideju, mislim, oni su zidali ovu vikendicu od ovog kamena koji je, što kaže, ovde u ovom našem kraju iz Ležimira dovlačili su kolima, kamen i prikolicama i sve. I onda su korišteni ovi prirodni materijali kao što je drvo, naravno. Sve u naturu, sve u prirodnim segmentima i elementima, tako je. Nagrađeni ste sa 3 zvezdice. Tako je, ali da. mislim da zbog ove prirodne izolacije zaslužujete više. A to će dokazati i enterijer. Jeste, da, izvolite. Dodatno ga oplemenjuju smaragdni zidovi. Šta se sve nalazi u ovom donjem delu? Da, na ulasku samom sa desne strane nalazi se kuhinja, dnevni boravak sa trpezarijskim delom koja ima kamin koji je sazidan od istog kamena. Kamin izgleda kao da je došao sa dvora Nemanjića. Ima istorijsku težinu. Od korišćenja se on samo, tako da je ispao u principu lepo, onako mnogo izgleda moćno, jel? Dnevni boravak, ovde imamo, što kaže, veliku sofu, gde može da spava, u principu za 2 osobe, ali naš 4 spavamo bez problema. Televizor, jel, ko voli da gleda, mada kad dođeš u prirodu, valjda ti to nije interesantno. I trpezarijski sto,
gde može da se ručava, jel, doručkuje šta već. Obezbedili ste krevetac za najmlađe. Imamo jako puno gostiju koji dolaze sa decom, tako da neophodno je da bude prisutan. Trudili smo se stvarno da u objektu imamo sve, i naravno van objekta, sve što je potrebno za neki boravak, što kraći, što duži, da ne bi gosti morali da nose ništa. Društvene igre, knjige i sve da bude i za neke najmlađe zanimljivo, a stariji će već sigurno uživati samim tim što su u prirodi. Dnevni boravak krase ove grede na plafonu. Čine prostor još ušuškanijim, a kuhinja je tek priča za sebe. Tu ste baš ispoljili kreativnost na stolariji. Da, to je ideja mog brata, što kaže. To su stare grede koje su razrezivane i koje su češljanja da bi dobilo tu konturu i hrapavost. Trudili smo se, mislim, ima jako puno i tanjira, ako se pravi neke slučajno proslave, nešto da hoće neko da slavi rođendan deci. Trudimo se da, što kaže, ako neko zaboravio začina, da ima puno začina. Naravno, šporet, rejerna, escajg, ima i šerpe, ima i plin ako neko voli, jel, na plin da kuva. Čak imamo i ledomat za toplije vreme koji se nalazi tu. Ovdje nam je ugradni frižider, ajde sad što kaže ugradni pa se ne vidi, puno čaša, vinskih šolja i sve, tako da i onda smo kuhinju smo u stvari odvojili od objekta s ovim nekim šankićem za kojim isto možda sedi i da se, što kaže, doručkuje i popije kafa. Prelepo. Gornji deo je spavać, pa hajde da pokažemo gledalcima kako se tek tamo odmara. Karakteristične kosine za planinsku kuću. Ovaj deo je dosta svetliji od donjeg. Tako je, da, ovdje imamo ove ležave koji imaju fioke, ali mogu da se razvuku. Ovdje može da spava 5 osoba. Imamo neki plakačić koji nema vrata, jer u principu ljudi ovdje ne borave toliko dugo da je nešto potrebno. Naravno klima. Ima i gore i dole koja i greje i hladi za slučaj da je nekom toplo ili hladno. I onda se ovdje nalazi, što kaže, sto sa 2 fotelje za jutarnju kaficu i lep pogled koji vodi do ove terase, koji smo, što kaže, nekako naknadno napravili, da čisto može da se izađe i da se popije, da se pogleda i ta jutarnja, što kaže, sunce. I fruškogorski vazduh. Vazduh, da, fruškogorski i sunce i ptičice i sve što kaže se dešava ujutro na ovoj terasi. Mislim, što se mene tiče, ovo je najlepše. Evo vidite kako to izgleda. Nenade, da malo pročistimo pluća. Da. Vidim da je i kupatilo kreativno sređeno. Jeste, i tu smo, što kaže, dobijali neke ideje kako bi to napravili da ne bude, što kaže, kao i svako drugo kupatilo. Vrata su naravno napravljena od istih tih greda starih i Lavabo je posebna priča. Da, lavabo, da, hrastave grede, to je bilo onako poprilično muka da se napravi. I onda je taj lavabo koji je od kamena. Naravno, ovi detalji, ogledalo, nosači za sapun i vodokotlić i sve, i ovo za toalet papir je opet nešto što smo sami osmislili i napravili, da. Ne znam koje su cene u Dubaju i na Filipinima, ali se nadam da su vaše pristupačnije. Koje aranžmane nudite i kakve su vam cene? Ima različite cene za radne dane i za vikend. Radni dani su 100 evra za noć, vikend je 150, jedino je nedelja 120 evra. To je jako prihvatljivo, s obzirom na to da kuća prima i do 7 ljudi. Tako je. Videli smo da radite tokom cele godine. Kablovska TV, internet su omogućeni. Da istaknemo da su posebno deca dobrodošla. A da li ste pet friendly? Naravno da jesmo i većina gostiju, to su porodice, familije sa decom i ljudi koji imaju životinje, da li mačke, kučiće, pet smo friendly, tako da su dobrodošli. Domaćine Nenade, kakva letnja kuhinja. Ona je i estetski događaj. Šta je sve gostima na raspolaganju za kulinarske poduhvate? Brat je ovo osmislio da izgleda tako da bude kao u nekom japanskom stilu,
gdje su ti neki kružni oblici, osmišljeno je tako da bude sve na dohvat ruke. Tako što smo ovdje smislili da bude neki roštilj, ovdje se peče roštilj, ispod se drži ćumur i ostalo, malo je pokriveno i zatvoreno. Ovo je mačvanska peć, takozvani, ili ti peć gdje može čak prase da se ispeče. Naravno, može da se koristi i za neku drugu namenu. Može da se peče pizza ili štrudla, mislim, pekli smo što kaže svašta i probavali, i neki šankić sa svetlima. Predivno, a ima gde i da se pojedu ti specijaliteti. Tako je. Napravili smo ovaj sto koji je od bagrema, kao što vidite, velik, gdje može da sedne 24 osobe, tako da ovdje može cijelo društvo da se okupi. Kruna ove gastronomske celine je ognjište. Tako je. To je kraj večeri. Posle posluženja, spremanja hrane, posluženja i uživanja u hrani, napravili smo ovaj fire pit, takozvani, ili ognjište, gdje može da se sedne i da se popije piće uz vatricu i da se uživa i priča na kraju večeri kad već padne mrak, tad je i najinteresantnije i najzanimljivije. Ako želite da odsednete kod naših divnih domaćina u planinskoj kući Jarilo, ovo su neophodne informacije. Ujedno budite sigurni, ovde je uživanje zagarantovano. Na imanju planinske kuće Jarilo upriličen je niz sadržaja kako za odrasle, tako i za najmlađe goste. U autentičnom ambaru prenesenom iz Mačve, domaćini Jarila napravili su pravu saunu, vrhunski užitak, posebno tokom zimskog perioda, uključen u cenu smeštaja, koja može da primi 4 osobe, a posjeduje tuš kabinu i svu neophodnu prateću rekvizitu. Nenade, sledi dečije carstvo. Mislili ste i tekako na njih. Šta ovde sve ima? Ovo je za neku malenu decu, gdje bi oni mogli da se igraju i da nauče da unaprede svoje fizičke sposobnosti, da se penju, spuštaju, tobogan, ljuljaška i sve. Ovo je nešto što je urađeno za veliku decu, to je neka kućica na drvetu sa velikom platformom, gdje postoje razni načini za penjanje, sem ovih normalnih stepeništa, i to mogu da se popnu uz zid ili da se popnu, ovdje ima jedna stepenište koja iz kućice može da se izbaci i da se popne uz njih. I naravno ovo kao gusarska mreža gdje bi mogli da se popnu, i tu je jedan tobogan koji je onako malo strmiji i opasniji. Naravno tu ima ove 2-3 vrste ljuljaške, i velika i mala, i ovdje smo nešto osmislili, to je za malenu decu, gdje mogu da se igraju u pesku. Ovdje roditelji budu baš bezbrižni kad ostaje decu, jer ovdje deca provedu jako puno vremena. Tu smo ubacili sad, što kaže, te neke igračke koje su vezane za pesak. Tu oni prave svoje torte, kolače i ostalo. Tako da ovdje deca provode najviše vremena, dok roditelji mogu da uživaju uz roštilj i to. Za stariju decu ili za one koji nikada neće da odrastu, a lakši od 70 kg, iskorišćena je padina dvorišta i napravljena prava adrenalin atrakcija Zipline. U drugom ambaru, koji služi kao ostava, gosti mogu da koriste dodatne rekvizite za dečije igralište, ležaljke, ljuljaške, stolice i bicikle. A kad već pomenusmo bicikle, za obilaske lepota Fruške gore, omogućen je i ovaj vid rekreacije. Da, imamo 2 bicikla za naše goste u slučaju da žele da se malo fizički aktiviraju i da se vozikaju po brdskim predelima. Tako da smo im omogućili malo da imaju neku vrstu, što kaže, aktivnosti i razonoda. U neposrednoj blizini se nalaze Sofijini izvori, čuveni, mnogi ljudi dolaze kako bi se lečili tom energijom. Nalaze se naravno i manastiri, 3 manastira, najbliži ovdje, što kaže, manastir u Šišatovcu. On je i najznačajnija svetinja ovog kraja. Tako je, da, i njega svakako preporučujem da se posjeti. Što se tiče grada Sremska Mitrovica, istorijski grad Sirmijum, tamo imamo razne iskopine, što na otvorenom, što ima i čak i zatvorenih, gdje se ljudi mogu upoznati sa kulturom Rimskog carstva. Naravno u Mitrovici ima i hipodrom koji je onako dosta zanimljiv za decu i ljude koji vole da jašu konje.
A vaš deo Fruške gore pripada takozvanom vinskom Sremu. I u okruženju postoji značajan broj što većih, što manjih vinarija. Da, tako je. Na vašu preporuku posjetit ćemo vinariju Vinarium u Banoštoru. Oni nas očekuju, a do njih se lagano može stići i biciklom. Pa da ne gubimo vreme. I eto nas u Vinariumu, maloj vinariji velikog vinograda, gde se ne zna da li je lepši ambijent ili gostoprimstvo domaćina. Za početak ću zamoliti domaćicu Stašu da nam predstavi tim odabranih saradnika i ponudu koja očekuje posetioce po dolasku. Pa dobrodošli u vinsko selo Banoštor. Hvala, bolje vas našli. Sa nama je Jelena Burmudžija, enolog vinarije, i moja koleginica Biljana. Ona je zadužena za postavljanje fotografija na Instagramu i postova, Facebook. Uskoro će biti, planira se i sajt. Naše ture počinju vožnjom vinskom prikolicom. Pretpostavljam da tu počinje prava vinska avantura. Seoski putevi, truckanje. Jeste, prašina, sve, seoski ugođaj, miris i sve komplet. Što posjetimo vinograd, razbacamo bale, baš napravimo seosku atmosferu, pustimo muziku, raširimo ćebad. Mi smo vrlo jedna druželjubiva vinarija. I pet friendly smo, i kids friendly smo. Tako da i kučić, i mačić, i deca, svi su dobrodošli. Sve sam naučila. Stvarno je nesvakidašnje iskustvo, a tek smo krenuli na putešestvije. Tako je, jedinstven u Banoštru. Jelena, recite nam nešto o tradiciji vaše vinarije. Vinarijum postoji od 2009. godine. Tada se počelo sa sadnjom vinograda. I vinogradi su sađeni sve do 2012. godine. Vinarija je registrovana 2017. godine i od tada u stvari kreće i ta vinska priča vinarijuma. Stigli smo i do vinograda, i to još Tamjanike. Sjajno mesto da predstavimo sorte vinove loze koje gajite. Vinarijum u posjedu ima nekih 37 hektara aktivne površine vinograda i gajimo otprilike 10 sorti. Među internacionalnim sortama Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Pinot Grigio, Traminac imamo i autohtone sorte, to su crna tamjanika u kojoj se sada nalazimo, župljanka i grašac. Uglavnom imamo i veoma heterogeno zemljište, tako da imamo i naslaga lesa i gline, imamo čak i krešnjaka dosta na nekim parcelama, ali ono što naše vinograde izdvaja je takođe i neposredna blizina Nacionalnog parka Fruška Gora. I u stvari ove pozicije nam omogućavaju i bavljenje organskom poljoprivredom. Mi smo od 2023. celokupnu površinu vinograda konvertovali u organsku i videli smo da nam ide, da je sve u redu i od ove godine smo na celokupnoj površini uradili konverziju. Da prošetamo još malo kroz vinograde i uživamo u lepoti pogleda. To je sama po sebi atrakcija vaše ture. Ljudi koji žive u gradu stvarno retko imaju priliku da dožive ovako nešto, jer vidimo i po njihovim reakcijama, kasnije po njihovim postovima na društvenim mrežama, vidi se da ljudi stvarno uživaju u ovako nečem. Kad dođu iz grada sve ih interesuje, od proizvodnje i podrum ih interesuje, ne samo da dobra hrana naravno. I dobro vino. Dobro vino, najbolje vino. A najbolje vino ne valja piti na prazan stomak. Zato smo došli u kuhinju restorana da se upoznamo i sa gastronomskom ponudom vinarije Vinarium. Domaćice Dejana, dobar dan i srećan rad. Hvala vam, najlepše. Gledam kako aranžirate ovaj tanjir i ne znam da li je umetničko delo ili nešto za degustaciju. Nešto između Šumanovića i Stojkovića. Znači fruškogorski ekspresionizam. Predstavite nam šta sve imamo ovde. Ovde imamo sve domaće proizvode lokalnih proizvođača. Imate kulen, kubasicu domaću i slaninicu, a ovo su kozji sirevi, isto domaći proizvođač iz susednog sela. Vidim i neke južne voćke. To sam krala iz svoje bašte, organski je sve. Jel tako? Tako. A šta nam se vamo krčka? Baš za mirisa. Ovde se krčka gulaš, to imamo u stalnoj ponudi, to je gulaš od divljači, imamo dimljenu ribu. Sjajno. Po želji gostiju pravimo sad, ako gosti žele ovo ili ono. Naprimjer, prošli gosti su jeli piletinu, poštujemo vegani, vegetarijanci, sve. Ovo će biti preporod za nepca. Ko nov,
Mi se vraćamo malo kasnije da degustiramo ova remek jela. Dobro, čekam vas. Dragi domaćini, našim gledocima i nama ste stvarno priredili ugođaj za pamćenje. A da vidimo kako vas služi pamćenje. Kako je počela priča planinske kuće Jarilo? Pa počelo je tako što dok smo bili brat i ja u inostranstvu, želeli smo da napravimo neki kutak i da napravimo nešto gde bi dolazili i gde bi s porodicom uživali u nekom miru i u prirodi i kako bi deca naučila nešto što u gradu ne mogu naučiti, a mnogo je toga. Onda smo došli na ideju malo da renoviramo kuću, ta kuća je bila skroz drugačija, imala velik potencijal i hteli smo to malo da podelimo i s drugim ljudima. Onda smo počeli da izdajemo tu vikendicu i tako jednostavno ideje su vukle jedne drugo i jednostavno deluje mi da tome nema kraja, jer uvijek ima nešto što može da se obogati i da se napravi da bude bolje, lepše, tako da to je bio neki, što kaže, hronološki tok ove naše planinske kuće Jarilo. Liza, hteo bih nešto da vas pitam. Ako vam je lakše, možemo i na engleskom. Naša emisija se zove Lepše od Pariza. Kako bi se to reklo na filipinskom? Better. Mas maganda, mas maina, mas. Mas? Yes, like mas. Mas maganda. Paris? Kaysa. Kaysa. Kaysa sa Paris. Mas madenda kaisa Paris. Yes. Mas madenda kaisa Maganda. Paris. Beautiful. Lepše od Beautiful. Pariza. Yes. Šta je glavna razlika, a šta su sličnosti između ljudi sa Filipina i ljudi iz Srbije, posebno kad je reč o ruralnom turizmu? Šta je ono što vam se tu dopada? Yeah, as I said before, people here are very friendly, hospitable. You know, really, they will serve their best. Same as in Philippines. In Philippines, even they don't have, they are still trying their best to serve. To je sličnost sa What nama. Yes, and like this friendly and with smile. And people here really, you will feel comfortable. I love here, like the people, really. Divno. Kako izgleda ceo ovaj posao kad ste Novajlija u njemu? Da, ovo je nešto što mislim da bi svaki čovjek mogao da se bavi, jer je nešto što je stvarno lepo pričati s gostima, upoznavati ih, a Liza je u ovome najviše doprinela, ona što je, što kaže, malo drugačija i zanimljivija i gosti vole da pričaju sa njom, ali ona je osoba koja stvarno ovo sve drži da bude jako čisto, pedantno, jednostavno nama to samo pomaže da imamo super komentare i super ocene od svih naših gostiju i korisnika, tako da... Zato se i vraćaju. Pa uvek, svi gosti nam se uglavnom vraćaju i preporuke, da, i njihovi prijatelji, baš kažu preporučila je vaša gošća i tako da, što kaže, bez Lize, ovo ni ne bi vjerojatno tako radilo, oni su, mislim, mnogo je fina, gostoprimljiva, gostoljubiva i... Ona je duša kuće. Tako je, da. Da li ovo može da bude primarni posao ili je samo hobi i zadovoljstvo? Pa, može. Mislim da može biti primarni posao kome nije potrebno puno i ko uživa u prirodi i u ovakvim stvarima. Ne može da se očekuju neki avioni i kamioni, ali ne mogu da kažem da sad mi živimo od ovoga, zato što sav novac koji ova kuća zaradi se koristi za ulaganje i za pravljanje nečeg novog i za održavanje. Tako da to nam i jest bila neka ideja da mi ne moramo, što kaže, kad već postoji, da ne bi morali da sad ulažemo neki svoj novac. Naravno da je početni kapital bio ozbiljan i da je to moralo da bi se dovelo na ovaj nivo, ali sad za neke nove poduhvate koje obavljamo, koje ulepšavamo svet, što kaže, kuća sama sebe država, da, i obogaćuje. Sad kad smo fino istrošili kalorije u razgledanju, red je da se vratimo za trpezom vinarije Vinarijum. Za nas ste danas odabrali vaša vina, župljanku i merlo. Tako je, župljanka je naša autohtona sorta, vrlo retka, gaji se na Fruškoj gori, vrlo jednih razigranih nota, letnjeg voća i citrusa i to je za prave poznavaoce vina prvi izbor što se tiče belog vina.
i vrlo smo ponosni na nju. Što se tiče Merloa, to je francuska sorta. Ne bi puno pričala o njemu, Merlot svi znaju. Uglavnom, gosti jako hvale Merlot, kažu da nisu probali bolji. Uz šta župljanka najbolje ide? Uz blaže ukuse ili neku jaču hranu? Za blaže varijante, dobro, danas je malo jača hrana. U Sremu smo, pa da krenem sa sremskom kobasicom. U Sremu smo. Evo jedno izdašno parče. Ljudi iz grada sremsku kobasicu znaju sa puno žila i mnogo masnoća. Tako je. A ona zapravo izgleda sasvim suprotno. Mislio sam da sam već probao najbolju sremsku kobasicu, ali vi ste me razuverili. Svi je hvale. Mislim da će uz nju super da ide ovaj sir sa aromatičnim biljem. Ima preko 15 vrsta sireva. Pa ko šta voli, neki izvoli. I jedna smokva, da me mine želja za morem. Da, organska iz bašte. Imamo i grožđe. Tako je. Kako je spremljeno? Kompot. Kompot. Lepo je da preseče i da uvede u župljanku. Tako je. Da vam otvori nepce. Baš dobra kombinacija ukusa. Sve se slaže. Kulen ću da ostavim uz Merlot. Zbog jačine, tako je. Ali da probamo ovo. Prvo se malo promeša zbog mirisa. Da. Prokomentarišite slobodno. Ja volim da moji gosti prokomentarišu šta osete. Ne brinite, ekspert sam u što na um, to na drum. Tačno kako ste rekli. Tako Prijetne je. voćne citrusne note. Osvežavajuće sa Neobično, ovako jel vreo tako? dan. Sjajan je kontrast vina i hrane i taman lepo meze za predgulaš koji nam Dejana upravo donosi. Zamirisao nam je još iz kuhinje. Jel gotov? Gotov, naravno. Izvolite. Da li mogu da vas zamolim da sednete malo sa nama? Naravno. Da zahvatim jednu kutlaču. Jedan zalogaj. Meso je od divljači. Jeste. Da li je tajna koja divljač je u pitanju? Naravno, od divlje svinje. Divlja svinja. Jeste. A takođe sad će biti u ponudi i srnetina. Doći ćemo opet. Da. Čekam presudu. Dejana, pa stvarno ste umetnik u svakom pogledu. Pa hvala vam, hvala vam. Svaka vam čast. Nemojte me sad Ovo je toliko postideti. mekano da ni zubi ne trebaju. Hvala vam što ste nam priredili ovakvu gospu. Hvala. A hvala i domaćinima iz planinske kuće Jarilo, koji su nam preporučili vinariju Vinariju. Takođe, zahvaljujemo se Nenadu Travici na preporuci. Vaša međusobna saradnja je dragocena. Tako je. To je najveći razlog obostranog uspeha. Da nazdravimo u to ime. Mama i ti isto. Ajmo svi zajedno. Živeli domaćice. Za vinariju Vinariju. Dobrodošli. Hvala. Dobrodošli. Došlo je vreme da se podsjetimo najvažnijih informacija o planinskoj kući Jarilo, koje su potrebne svima vama koji se već sigurno uveliko pakujete da uživate u ovom fruškogorskom raju. Želimo vam apsolutni odmor i hedonizam. Dragi domaćini Liza i Nenade, zbog vas bih uveo da jedna epizoda naše emisije traje danima, jer mi je jedan dan malo za ovakvu lepotu i gostoprimstvo. Ova oaza, zvana Planinska kuća Jarilo, će, siguran sam, postati zaštitni znak Fruške gore, zahvaljujući vašoj predanosti za koju navijam da istraje i u narednim godinama. Gledaoci, preporučujem da što pre rezervišete svoj boravak ovde, jer je velika zainteresovanost. Mi ekipno rezervišemo odmah sad. Hvala. Uvek ste dobrodošli. Hvala vam na svemu. Vidimo se uskoro i svako dobro. Hvala.